नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 1 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार शेष रजनी शिव मंदिर यात्रा पड़िया अभिमानपुर बड़म्बा कटक रे। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुरुड़ा यात्रा पड़िया कुरुड़ा बालेश्वर। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी अमरावती पड़िया चट्टीघर छतिया जाजपुर। आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार शुभ मुक्ति लाभ प्रथम रजनी बेगुनिया खोर्धारे। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी हरिपुर सुकिंदा जाजपुर रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी जरपड़ा अनुगुल। आजिर नाटक राजधानी राजा आचार्य। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी हाथियाशुणी मेलन पड़िया सालियासाही पाख भुवनेश्वर। आजिर नाटक बऊ बऊ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुमुसी परजंग ढेंकानाल रे। आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी चांदपुर टांगी खोर्धा रे। आजिर नाटक सकल तीर्थ तचरणे। यात्रा दरबार तार फाइनाल बीजीएम भूली गले भल हेबो 1 अगस्त 2025 शुक्रवार। आज स्थान गड़ जागसरा खंडगिरी भुवनेश्वर। यात्रा ग्रांड महल तार प्रथम कैंप 13 अगस्त रु 17 अगस्त 2025 स्थान प्रधान पड़िया निराकारपुर खोर्धा रे। यात्रा ओंकार तार आखड़ा घरे तृतीय नाटक ए पुओ तू काहार झियो। नाट्यकार शरणाबिंद ओझा निर्देशक विक्रम महापात्र। यात्रा सिंह बाहिनी तार तृतीय कैंप 5 अगस्त रु 8 अगस्त 2025 स्थान कंकरेई अनुगुल रे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार प्रथम कैंप शुभ मुक्ति लाभ 6 अगस्त रु 10 अगस्त 2025 स्थान पटिया किट रोड दुर्गा पड़िया भुवनेश्वर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार द्वितीय कैंप 11 अगस्त रु 15 अगस्त 2025 स्थान पिंपुड़िया सुकिंदा जाजपुर। यात्रा श्री विश्व दरबार तार द्वितीय कैंप 5 अगस्त रु 9 अगस्त 2025 स्थान खोर्धा टाउन खोर्धा रे।
ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭଗୀପୁର ମୁଣ୍ଡୁଳି କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ଆଗାମୀ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ କୁମାରବସ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଶହୀଦ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ବୁଧବାର। ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ଥାନ ପାଗା ଛକ ଜରିପଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର କଟକରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ବୁଧବାର। ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ଥାନ କଳିଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆ କିଟ୍ ରୋଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଭଲ ମଣିଷର ଭୁଲ ଠିକଣା। ନାଟ୍ୟକାର ସୁଭାଷ ସାହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମାନସ ବଳ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦୟ ଭାନୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଆପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।